Alors, bonjour à tous. Добрый день всем. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire un briefing, ce qu'on appelle un briefing, c'est questions-réponses avec en priorité les invités. Сегодня мы предусмотрели с вами брифинг, то, что называется встреча с приглашенными, с гостями. Вопрос-ответ. Donc, il n'y a pas de feedback, il n'y a personne qui a les micros, sauf moi et Yulia, donc ça évite les gens qui ont des problèmes de micro, de déranger pendant la conférence, etc. Здесь нет фидбэка, есть только Эрик и Юля, да, выступающий переводчик, то есть у вас не будет проблем со звуком, с какими-то посторонними шумами. Ok, Julia, est-ce que tu entends la climatisation chez moi ou ça gêne pas du tout? Non, j'entends rien du tout. Bon, alors je vais la laisser. Ça marche. Alors les amis, si vous pouvez, dans la mesure de vos possibilités, si vous pouvez mettre les vidéos, c'est toujours bien de vous voir, de voir les réactions et ça donne plus de présence à la conférence. Итак, друзья, если вы хотите, вы можете включить свое видео, чтобы мы тоже видели, как вы реагируете, как вы нас приветствуете, да, это больше присутствия придаст нашей сегодняшней встрече. Ok, alors, c'est bizarre, il y a un enregistrement en cours, mais c'est pas moi. Oui, je vois aussi, hein, la même chose. Ça marche. Dimitri, je crois que c'est toi l'administrateur, si tu pouvais me mettre… Ah bah c'est bon, il a fait, ok. Alors, je vois des visages que je connais. Итак, я вижу лица, которых я знаю, мне очень приятно. Et ça me fait plaisir de vous voir tous parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés et franchement, ça commence à être long. И да, мы очень давно с вами не виделись, мне очень приятно. Мне жаль, что давно с некоторыми не встречались, но тем не менее мы здесь. Ok, bon, on se voit à travers des vidéos, mais ça ne suffit pas. On a besoin de nous voir de manière différente. Через видео можно с вами повстречаться, это, конечно, хорошо, но вживую все-таки лучше, да, это немножко разные вещи. Ok, ça va arriver très très bientôt, j'espère. Я очень надеюсь, что скоро это случится. Il y a aussi beaucoup de visages que je ne connais pas et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles dans cette conférence et beaucoup d'invités. Et aujourd'hui, vous êtes notre priorité. Le but, c'est de répondre à vos questions concernant la présentation qu'on vous a fait sur Jeunesse Globale. Итак, кроме того, я вижу много лиц, с которыми я еще пока не знакома. Это новички, это гости, и вы сегодня наш приоритет. Цель нашей встречи сегодня ответить на ваши вопросы по поводу презентации Jeunesse. Donc, pour éviter les problèmes techniques, on a décidé que vous pouviez écrire vos questions dans le chat qui est en bas de votre écran. Et Yulia va voir les questions arriver et je pourrai y répondre. Чтобы исключить какие-то технические неполадки, мы решили, что вы сможете сегодня все задавать ваши вопросы в чате, которые вы все видите внизу вашего экрана. А Юля, переводчик, сможет их мне зачитывать, и мы сможем контактировать таким образом с вами. Alors, il n'y a pas de tabou. Vous pouvez poser absolument toutes les questions que vous voulez. Никаких табу нет. Вы можете задавать мне любые вопросы, какие пожелаете. Ok. Je me réserve un joker éventuellement. Я оставляю за собой джокера, естественно. Un seul. Одного только одного. Donc mon but aujourd'hui, c'est que vous ressortiez de cette conférence super enthousiaste et que vous enregistrez tout de suite à Jeunesse et que vous commencez à construire un grand futur avec notre équipe dans le cadre de Jeunesse. И моя цель сегодня такова, чтобы вы ушли с этой конференции полный энтузиазм, и чтобы вы скорее зарегистрировались в Jeunesse и уже с сегодняшнего дня начали создавать ваше будущее, нашей прекрасной компании. D'accord. Alors, si vous êtes très frais, si vous venez juste de démarrer votre contrat avec Jeunesse, votre aventure avec Jeunesse, eh bien, vous pouvez aussi poser des questions, puisque je vois que pour l'instant, les invités, ils restent timides comme d'habitude, mais après, il va y avoir beaucoup de questions.
Если вы только-только подписали контракт Женес, вы совсем свеженький, зелененький, да, и еще не знаете, что ждать от этого приключения с Женес, в любом случае новички чаще всего очень скромничают, но я вас призываю все-таки, да, к тому, чтобы активно участвовать, потому что мы ответим на ваши вопросы. J'ai reçu une question par WhatsApp d'une Я personne que je получила один connais, вопрос по WhatsApp. d'une personne que je connais pas et qui est certainement nouvelle, qui est un invité et je ne sais pas comment elle a eu mon téléphone, mais elle est bienvenue de toute façon. Et la question c'est comment je dois commencer. Я получила, в общем, вопрос от человека, это однозначно приглашенный человек, я не знаю, правда, как он получил мой номер телефона, но неважно. В общем, вопрос звучит таким образом: как мне начать? Ok, alors c'est une grande question, Это большой вопрос, mais c'est à la fois, c'est aussi très très simple. La première des choses à faire, tout simplement, c'est de s'enregistrer pour pouvoir avoir son ID jeunesse. на самом деле это сложный, большой вопрос, но он очень простой в плане того, что первое, что вы должны сделать, это зарегистрироваться и получить ваш ID Jeunesse. Ok, parce que ça, c'est le premier pas important, c'est le numéro de votre entreprise. C'est un numéro très personnel que vous garderez toute votre vie. C'est votre entreprise dans le cadre de jeunesse. Это очень важный первый шаг, то есть это будет ваш личный номер в течение всей вашей профессиональной жизни с Jeunesse. Il y a une correction, pas correction, il y a juste la précision de cette question. Je peux la lire dans le chat. Ok, si tu veux. Voilà, donc ça c'est la question de la personne d'une autre entreprise de network marketing qui ne veut pas se faire présenter. Elle travaille dans une compagnie donc, pendant plusieurs années et elle ne peut pas se permettre, disons, à entrer à Jeunesse. Donc, elle veut juste avoir les arguments disons, pour faire ce pas, pour changer de compagnie, voilà. Bon, c'est une autre question, ça. Tu peux la lire pour tout le monde, la question, mais c'est une autre question. Je pense, ici, on a précisé. OK, je peux la lire maintenant. Oui, Julia. Ага. Вопрос от человека из другой сетевой компании, который не хочет пока показывать себя, в другой компании много лет и не может решиться зайти к нам. Какие аргументы ты бы ей дал, чтобы она решилась перейти в Jeunesse? Bon, je répondrai à cette question tout à l'heure parce que c'est autre chose. Я отвечу на этот вопрос, потому что он отличается от первого. Pour la personne qui m'a envoyé sur WhatsApp, c'était comment on démarre. Donc, la première étape, c'est d'avoir votre ID. Ensuite, c'est de commander vos produits parce que vous allez travailler avec une compagnie qui vous fournit des produits de grande qualité. Второй этап, я вернусь к предыдущему вопросу. Первый, вы регистрируете и получаете ваш ID. Второй этап, вы заказываете продукцию, потому что во время вашей работы вы будете работать с продуктами высочайшего качества. Et bien sûr, on vous a dit que c'était des produits fantastiques, merveilleux, qui ont beaucoup de résultats et qui sont incroyables, mais il faut que vous fassiez votre propre expérience avec ces produits. Vous avez besoin de les rencontrer vous-même et de les aimer. На самом деле, конечно, вы слышали, что эти продукты фантастические, они дают потрясающие результаты, они невероятные, но чтобы с ними работать, вы должны получить ваш собственный опыт, вы должны их полюбить. Alors, il y a des gens qui démarrent de manière timide avec un ou deux produits. Moi et les leaders, on vous conseille de démarrer de manière plus professionnelle en commandant le plus grand nombre de produits possible afin que vraiment vous ayez une réelle appréciation de tous les produits de jeunesse. Некоторые люди начинают достаточно скромно, они начинают с одного или двух продуктов, но я и лидеры другие, мы все-таки советуем начинать с более профессионального подхода и начинать работать с самым большим количеством продукции, чтобы вы смогли получить точное понимание о том, что они себе представляют, чтобы вы оценили все преимущества нашей продукции. C'est l'ambassadeur pack. Это амбассадор, упаковка. Alors, c'est un investissement plus important, mais c'est un investissement nécessaire pour les gens qui voudraient, qui sont non seulement intéressés par le produit, mais qui en plus voudraient gagner de l'argent avec le concept de jeunesse.
Это достаточно большая инвестиция, но тем не менее она очень важна, она необходима для того, чтобы вы не только понимали, как работать с продуктами, что они из себя представляют, но если вы захотите заработать на этом. Et j'irais même plus que le simple fait de dire que c'est nécessaire, mais c'est presque, je dirais, vital parce que ça aura beaucoup de conséquences positives sur la suite de votre développement dans ce business. И я бы даже сказала, что это не просто необходимо, это жизненно необходимо, поскольку это только положительным образом в итоге скажется на вашем развитии в компании, в бизнесе. Donc, le premier pas, c'est de vous inscrire, d'acheter votre ambassadeur pack et ensuite de faire connaissance avec tous les outils qui sont qui sont disponibles pour vous, pour votre formation, pour votre communication avec la compagnie, pour votre communication avec les gens qui sont là pour vous aider à réussir. Итак, первое, вы регистрируетесь, получаете ваш ID, покупаете Ambassador Pack, и затем вы получаете доступ ко всем методам, ко всем способам работы для получения образования, для получения информации, необходимой для того, чтобы коммуницировать с людьми, чтобы доносить до них эту нужную информацию. Vous rentrez dans un univers, vous rentrez dans le monde de jeunesse et vous aurez besoin d'avoir les numéros de téléphone du upline, les numéros de téléphone du customer service, comment contacter la compagnie, où se trouvent les conférences, comment regarder les conférences, à quel moment elles sont. Vous avez tout un ensemble d'informations que vous avez besoin de connaître dans la semaine qui vient. Вы вступаете в мир Женес, вы получаете информацию, вам нужна информация абсолютно полностью представленная, да, телефон вашего оплайна, телефон службы доставки, где проходят конференции, когда и как их можно посмотреть, все телефоны необходимых людей и так далее на ближайшую неделю, чтобы вы были в курсе всего. OK, on a un bureau en Ukraine, on a un bureau à Moscou. Ils ont chacun leur communication, leur conférence. Vous avez besoin de connaître tout ça. У нас есть офис в Украине, у нас есть офис в Москве, у каждого из них свое расписание, они проводят свои конференции, вы должны все это знать. Ensuite, eh bien, on est dans une compagnie où il y a beaucoup de promotions. C'est une compagnie très généreuse qui fait beaucoup de promotions très intéressantes. Elle est très créative, beaucoup d'innovations et beaucoup de choses très intéressantes pour vous aider dans votre business. И мы работаем с вами в компании, которая организует очень много промо-акций. Компания, можно сказать, великодушно делится с вами всей этой информацией, все инновационные методы, инновационные продукты, очень интересная информация, которая вам понадобится. Souvent, ces promotions portent sur les produits, pour la possibilité d'acheter plus de produits pour le même prix. Часто эти промо-акции касаются продукции, которую можно купить. Чем больше продуктов вы покупаете, за лучшую цену. Et souvent, ces promotions sont aussi pour gagner plus d'argent. И часто эти промо-акции нацелены на то, чтобы заработать больше денег. D'ailleurs, là, jusqu'au le dernier jour du mois d'août, on a une promotion accessible absolument à tout le monde, même si vous démarrez aujourd'hui dans ce business ou demain ou après-demain, c'est accessible pour vous, c'est gagner 50 ou 100 dollars pratiquement en faisant rien de plus que ce que vous avez besoin de faire en démarrant dans ce business. И, например, до последнего дня августа, до последнего числа августа у нас есть промо-акция, которой вы можете воспользоваться. Если даже вы начнете завтра, сегодня, послезавтра, неважно, вы можете заработать дополнительно 50-100 долларов, и от вас не требуется ничего другого, кроме того, что вы делаете обычно. OK, c'est le fait de faire vous-même la première qualification, c'est spécialiste, et d'aider d'autres personnes à faire spécialiste, eh bien, ça vous donne du cash en plus. То есть вы, в принципе, да, делаете то же самое, как обычно, вы получаете первую квалификацию специалиста, вы помогаете другим людям стать специалистами и получаете за это деньги. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à connaître très vite quand vous démarrez et vous rentrez dans le monde de jeunesse. Есть очень много информации, которую нужно быстро получить и принять в себя, и таким образом вы начнете работать в jeunesse. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut commencer à contacter les gens, à communiquer avec les gens autour de vous, à partager votre expérience avec eux, leur dire quel a été votre choix, pourquoi vous avez choisi de démarrer à jeunesse et comment vous aimeriez leur en parler.
И что следующее вам нужно сделать, это начать коммуникацию, да, начать контактировать с людьми, делиться своим опытом, своим выбором, объяснять, почему вы остановили свой выбор на Женес, что вы можете рассказать, как вы это рассказываете и так далее. OK. Alors, je vais terminer avec cette question parce qu'elle est importante, mais après, je passe aux autres. Я закончу этим вопросом, он важен, но тем не менее есть еще и другие. Vous savez, euh, bon, je pourrais développer pendant 3 ou 4 heures comment on démarre dans ce business, mais je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas. Я на самом деле могу 3-4 часа распространяться на тему, кого как надо начать, но не переживайте, я этого делать не буду. Mais votre état mental est très important. Но ваше ментальное состояние очень важно. Vous avez réellement besoin de considérer que vous démarrez votre propre entreprise. Вы должны на самом деле понимать, что вы начинаете ваше личное предприятие, ваш собственный бизнес. OK? Votre mantra, OK, votre focus, Ага, да, ваша цель, ваш фокус, ça va être dans les semaines qui viennent de construire une équipe autour de vous. все это плюс в ближайшие недели, вам нужно создавать команду вокруг вас, вокруг себя. Et vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, bientôt ça fait 30 ans, et souvent les gens ils me posent la question suivante, ils me disent, et si un jour ça va saturer, qu'est-ce qui va se passer pour mon business? И я работаю, как вы знаете, уже практически 30 лет в этой профессии, и часто люди задают мне тот же самый вопрос. Если вот этот процесс остановится, да, вот наступит определенный спад, что мне будет делать, что будет со своим бизнесом? Alors, ce n'est pas une mauvaise question parce que tout nouvel entrepreneur a besoin de connaître son potentiel de croissance. Это совсем неплохой вопрос, потому что каждый начинающий предприниматель должен понимать, в чем заключается его потенциал. Alors, mes amis, vous avez besoin de savoir que votre potentiel de croissance, il est absolument sans limite. Итак, друзья мои, вы должны понимать, что ваш потенциал абсолютно безграничен. Okay? Avec mon partenaire Serge Lardy, ça fait presque 30 ans qu'on est dans cette industrie. Même si on a eu des beaux résultats, on n'a touché qu'une partie infinitésimale du potentiel qu'on a. И мы с моим партнером работаем вместе уже много лет, с Сержем Жиларди, у нас было много разных моментов, и в итоге мы можем сказать, что мы не использовали далеко даже весь потенциал, который мы могли использовать за все это время. Очень, очень, очень далеко, да. Инфинитесимал. Je pense que Бесконечно малое количество потенциала мы использовали, тот, который еще у нас есть. OK. So, votre potentiel, il est géant. Ваш потенциал, он просто гигантский. Alors, démarrez avec un état d'esprit d'entrepreneur. Sachez qu'il n'y a pas de limite, que vous aurez du travail toute votre vie, que vous aurez du travail pour plusieurs vies et que vous avez aucune limite dans la croissance de votre réseau et donc de vos revenus. Вы должны понимать, что вы начинаете ваш бизнес вот с этим ментальным состоянием, что у потенциала нет границ, у вас работа будет всегда в этой жизни и хватит на несколько следующих жизней, и всегда у вас будет возможность развить вашу сеть и заработать на ней. Alors, la question, maintenant je passe à la question de Natacha Ignatienko. Теперь я перейду к вопросу от Наташи Игнатенко. Natacha, de toute façon, tout le monde sait avec quelle compagnie tu es. Итак, Наташа, мы все знаем, в какой компании ты работаешь. On le sait depuis longtemps. Мы давно это знаем. Ok, je plaisante. Je comprends bien que tu as écrit la question pour quelqu'un d'autre qui veut se cacher. Ну, я понимаю, что ты написала вопрос не для себя, а для другого человека, который не хочет показать себя. Alors, vous savez, dans le sport ou dans l'industrie, dans le business, dans toutes sortes de mondes, quand on veut évoluer, parfois il faut changer. Вы знаете, в спорте, в бизнесе, когда достигаешь определенных успехов, иногда нужно что-то менять. D'accord, il faut changer d'équipe. Надо менять команду. Il faut changer de compagnie, il faut changer de partenaire. Надо менять компанию, надо менять партнера. Ok.
Si vous prenez un footballeur, à un moment donné dans sa carrière, et même parfois plusieurs fois dans sa carrière, il doit changer d'équipe pour passer à un niveau supérieur. Возьмете, например, какого-нибудь футболиста в его данный момент состояния, либо на протяжении его карьеры, по мере того, как он эволюционирует, он должен менять команду, либо он должен выходить на более высокий уровень. Ok. Et moi, je pars du principe que lorsqu'on commence à se poser la question, ça veut dire qu'on a déjà la réponse. И я исхожу из такого принципа, что если вы задаете себе вопрос, ответ у вас уже есть. Parce que si la question ne se posait pas, il n'y aurait pas ça dans ton cerveau. Je ne sais pas qui a posé la question. Просто если бы такого вопроса не возникало в голове, никаких бы мыслей не было в мозгу этого человека, который задает этот вопрос. Ok. Donc, il faut devenir professionnel, mon ami. Друзья мои, нужно стать профессионалом. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire sa propre analyse de marché, l'analyse de la compagnie, l'analyse du partenaire. Parce que dans le network marketing, la compagnie, c'est notre partenaire. Что это значит стать профессионалом? Это знать, уметь анализировать рынок, бизнес и партнера, потому что вы понимаете, что в нашем бизнесе компания, в которой мы работаем, это наш партнер. Okay? Et en fonction de ton ambition, tu dois choisir le partenaire adapté à cette ambition. И в зависимости от твоих амбиций ты должен выбирать себе в партнеры ту структуру, которая соответствует твоим амбициям. Okay? Tu dois choisir le partenaire. Donc, vous avez bien compris, je pars de la compagnie qui aujourd'hui… Vas-y. Pardon. Tu dois choisir la compagnie, donc je parle du partenaire, qui aujourd'hui peut déjà répondre à ta croissance, à ton ambition. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Итак, ты должен выбрать себе партнера, сейчас вы понимаете, да, я говорю о компании, которая на сегодняшний день уже отвечает твоим требованиям и амбициям. Она отвечать должна этим амбициям сегодня, не через 10 лет, именно сегодня. Parce que quelque part, c'est la compagnie qui aussi te donne ton potentiel de croissance. Потому что в каком-то смысле компания тоже дает тебе вот этот потенциал развития и роста. Ok. Je donne un exemple simple. Si ta compagnie, elle est juste dans ta ville, dans une seule ville. Я приведу простой пример. Если твоя компания развита всего лишь в одном городе, в твоем городе. Ok. Si tu veux développer ton réseau dans une autre ville et que ta compagnie, elle te dit non, là-bas, on ne livre pas, on n'est pas encore ouvert, il n'y a pas la logistique, ben, tu seras bloqué dans ta ville. И ты понимаешь, что ты хочешь развиться, например, в направлении другого города, обращаешься в компанию, компания говорит, слушай, мы туда не доставляем продукт, у нас там нет логистики, у нас там офиса нет. Ты понимаешь, что ты остаешься заблокированным в этом городе. D'accord. Donc, par contre, si ton partenaire te dit, ben, nous, on livre dans toutes les villes du monde, pratiquement toutes les villes du monde, là, ça t'offre un potentiel vraiment énorme. Но в противном случае, наоборот, да, если компания твоя говорит, что мы поставляем, допустим, во все города мира, вообще во все, ты понимаешь, что это предоставляет тебе гигантский, огромный потенциал. D'accord. Alors, bon, ben, bien sûr, ça, c'est une conversation plus privée. On peut en parler. Il faut regarder où tu es aujourd'hui, où tu travailles aujourd'hui. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, je choisirai absolument pas une autre compagnie sur le marché de network marketing que Jeunesse. Ну, это более частный, честно сказать, разговор, да, потому что нужно смотреть все вот эти моменты, анализы и так далее, но с моей точки зрения, вот именно с моей точки zrения, нет возможности сейчас, нет необходимости выбирать какую-то другую компанию в мире сетевого маркетинга, кроме Jeunesse. C'est pour ça qu'avec Serge, on a choisi Jeunesse et ça fait 4 ans déjà et on sait qu'on ne s'est pas trompé et on sait que si on devait aujourd'hui choisir une compagnie de network marketing, ce serait Jeunesse. Ça, c'est clair et net. И вот с Сержем мы выбрали уже 4 года как Jeunesse, и мы абсолютно точно уверены, что мы не ошиблись. Если бы даже сейчас нам приходилось делать какой-то выбор, мы бы сделали точно такой же, поступили бы точно так же, потому что Jeunesse нет равных, это абсолютно точно и ясно. Et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois avec le coronavirus nous a amené encore la preuve qu'on a eu raison d'être à Jeunesse parce que la compagnie est en pleine croissance. Alors, il y a peut-être d'autres compagnies qui sont en croissance, mais je sais qu'il y a plein de compagnies dans le network marketing qui ont plongé.
И даже последняя ситуация в несколько месяцев с ковидом, да, предоставила нам определенное доказательство, что Женес, она только процветает, она развивается. Естественно, есть и другие компании, которые выдержали этот удар, но я знаю, что в мире сетевого маркетинга очень многие компании пострадали, серьезно пострадали от этой ситуации. OK? Donc, si tu es un networker, si tu es passionné par ce métier, si tu veux investir ton temps là où tu es sûr, bon, on n'est jamais, il n'y a pas de garantie dans la vie, mais si tu veux vraiment une compagnie qui réponde à tes ambitions, si tu es ambitieux, on peut en parler, mon ami. Но в любом случае, если ты сетевик, и ты хочешь инвестировать в себя, вкладывать себя вот в это время, все свои силы, здесь, понятное дело, нет гарантии, потому что гарантии нет нигде, но если ты амбициозный, то твои амбиции найдут свой ответ в этом. OK, réponse, question de Lali. Вопрос от Лали. Жюли? Нет, Меги. Как? Меги, ой. Alors, как превратить абстрактную целевую аудиторию в постоянных клиентов? Comment on peut transformer, disons, le public ciblé en client constant. Donc, ils sont abstraits, comment les transformer en clients constants? C'est pas très clair la question, mais si la question c'est Donc, il y a le public ciblé, abstrait. Comment on peut les transformer en clients de tous les jours? Ce qui est abstrait, c'est plutôt la question pour l'instant. Traduis, s'il te plaît. Ну, честно сказать, то, что здесь в вопросе абстрактно, это на самом деле сам вопрос немножко абстрактный. Bon, déjà, si vous cherchez des clients, c'est pas ce qui manque. Vous trouverez des tas de clients partout. Ну, если вы ищете клиенты, да, то есть клиентов вы найдете везде и всегда, их очень много. D'accord? Et ça, il faut faire confiance au produit. Le produit va travailler pour vous. L'important, c'est que le client, il commande 1, 2, 3 produits et puis ensuite, le produit va faire le reste parce que le client, il aura envie aussi de connaître les autres produits. Ну, на самом деле, клиент, нужно вам довериться просто продуктам, да, потому что один раз вы им доверитесь, клиент им доверится, и затем продукт будет работать за себя и за вас, да. Клиент закажет один продукт, 2, 3, затем расскажет о них своим близким, и вот так это работает. Ok, donc après, je suis pas sûr par rapport à la question. Si tu veux préciser dans le chat, ce serait mieux quand même. В общем, не очень понятен сам вопрос, не могли бы вы переформулировать либо дополнить каким-то образом? Ensuite, Lali demande, si je comprends bien la question, comment convaincre les Français? Oui. C'est quoi la question? Alors, вопрос от Лали, да, что бы вы посоветовали, как мотивировать французов, которые уверены, что у них все хорошо? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, comment motiver les Français qui sont sûrs que tout aille bien chez eux? Oh, bah ça, j'ai pas la solution encore, hein. Ну, насчет этого вопроса у меня еще пока нет какого-то решения. Les Français qui sont sûrs qu'ils sont bien chez eux, ils sont en train de gravement se tromper, quoi. Ну, французы, которые считают, что у них все прекрасно, они, да, они ошибаются. Серьезно причем. Parce que la situation en France, elle est grave de grave. Ну, потому что ситуация во Франции сейчас, она очень-очень серьезная. Ok, mais bon, au-delà de ça, français ou n'importe quelle nationalité, si une personne, si quelqu'un te dit que tout va bien, laisse tomber parce que c'est pas avec ces gens-là que tu vas faire quelque chose. Ну, на самом деле, это не зависит от национальности, французы это или кто-то другой. Если тебе сейчас говорят, что у них все хорошо, но это не те люди, с которыми нужно сотрудничать. Moi, je cherche pas à changer la vie de ceux qui sont contents de leur vie, hein. Я не стараюсь менять жизнь тем людям, которые говорят, что у них в жизни все в порядке. D'accord? Je cherche à aider ceux qui veulent plus dans leur vie, ceux qui veulent du changement, ceux qui veulent des voyages, ceux qui veulent plus de revenus. C'est ceux-là que je veux aider. Les autres ne m'intéressent pas. Те люди, которым я хочу помочь каким-то образом, да, изменить их жизнь, это те, которые сами жаждут изменений, которые хотят путешествовать, которые хотят больше зарабатывать. Вот именно с ними мне интересно и хочется работать, а со всеми другими не настолько это нужно.
D'accord? N'essayez pas de motiver les gens qui n'ont pas envie d'être motivés. Не пытайтесь мотивировать людей, которые не замотивированы. D'accord? Vous n'êtes pas là pour essayer de convaincre les gens sur le fait qu'ils ont besoin de changer les choses. Vous avez besoin de répondre à ceux qui sont en train de chercher quelque chose. Вам не нужно убеждать людей, что им нужно что-то изменить. Вам нужно помогать людям, тем, которые уже убеждены в том, что им нужны эти изменения. D'accord? Il y a ceux qui se mentent à eux-mêmes, qui se trouvent de bonnes raisons pour ne rien faire. Есть те, которые обманывают себя, врут себя по каким-то там своим причинам. D'accord? Et cela, c'est la même chose. И это то же самое. Et puis, il y a vraiment une grande, grande masse de gens qui sont prêts à étudier votre proposition, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts en tout cas, à prendre l'information pour voir si quelque chose colle pour eux dans leur vie. И есть большое количество людей, целая масса людей, которые готовы изучить ваше предложение, которые готовы вас слышать и слушать и получить вашу информацию. OK? Donc, français ou n'importe quelle nationalité. Hein. Будь то француз, будь то неважно какой национальности человек. OK, Victoria, qu'est-ce qu'elle dit, Victoria? Alors, здравствуйте, у меня гость, все понравилось, уволился с работы, недавно, естественно, стоит вопрос денег. Alors, bonjour, j'ai un invité, il a tout aimé, il a été licencié récemment, alors, bien sûr, c'est la question d'argent aujourd'hui qui est la plus importante pour lui. Il a été licencié? Oui. Ah, donc, c'est Victoria qui a perdu son travail et donc elle a besoin d'argent. OK, bah, c'est clair, hein, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Hein. Maintenant, avec Genève, vous pouvez gagner de l'argent. И сейчас, конечно же, много-много людей, которые потеряли работу, которые находятся в такой ситуации, и в Женес можно заработать денег. OK, heureusement qu'on ne se trouve pas 20 ans en arrière parce que gagner de l'argent en network marketing dès les premières semaines, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. И, к счастью, мы не находимся во временном отношении 20 лет назад, да, когда заработать деньги, это было не вопрос там, первых 2 недель. D'accord. Et même encore aujourd'hui, dans des très, très vieilles compagnies qui ont 40 ans et plus, bah, quand vous démarrez dans ces compagnies, il ne faut pas espérer gagner de l'argent tout de suite dans les premières semaines. И даже во многих компаниях достаточно старых, которым там больше 40 лет, которые все еще на плаву, даже там не стоит на самом деле надеяться заработать деньги в ближайшие там, в первые там, 2 недели, когда вы начинаете работать. D'accord. Bon, bah, pour vous, c'est très bien que la vie vous a amené auprès de jeunesse. Donc, de cette manière-là, si vous travaillez, vous allez gagner de l'argent. И это очень здорово, что жизнь вас привела таким образом к Женес. Если вы будете работать, вы заработаете денег. Okay. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, si vraiment vous voulez gagner de l'argent, eh ben, c'est très simple. Hein. Vous démarrez 4 personnes, vous gagnez $1000 avec un ambassadeur. Vous démarrez 4 personnes avec un ambassadeur, vous recevez $1000. Это очень просто, на самом деле. Если вы серьезны в своих намерениях, если вы серьезно беретесь за работу, вы получаете 4 человека с амбассадором и зарабатываете $1000. Combien de temps il faut démarrer 4 personnes? Ben, ça dépend du nombre de personnes que vous allez contacter, combien de rendez-vous vous allez faire, quelle dynamique vous allez mettre en place avec votre sponsor, etc. Количество людей, которых вы запустите, да, с которых вы стартуете, это зависит от того, сколько встреч вы проведете, какова будет ваша динамика общения. Есть много параметров. OK, mais on peut faire ça en 1 mois, on peut faire ça très facilement. Il y a des gens qui font ça en 2 semaines, en 1 semaine. Tout dépend de comment vous allez aborder ce business. Это можно сделать и за месяц, и за 2 недели, и за 1 неделю. Люди, которые делают и за 1 неделю, за первую неделю работы, все зависит от вас, от того, как вы начнете. En même temps, il faut pas stresser, il faut pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le network marketing qui gagnent pas d'argent parce qu'ils considèrent pas ce business comme un vrai business. Не нужно рассматривать это как стрессовую ситуацию, как плохую новость, но на самом деле есть многие люди, которые работают, которые рассматривают бизнес в сетевом маркетинге не как бизнес.
OK? Et donc, ils font ça à part-time, ils font ça de temps en temps, etc. И они работают в итоге не на полный рабочий день, по полдня, там время от времени к нему возвращаются. Mais on sait tous que pour réussir, et pas seulement dans le network marketing, mais dans n'importe quel domaine, il faut s'investir à 100%. Но мы все знаем, что чтобы преуспеть не только в сетевом маркетинге, но и в любой другой сфере, нужно отдаваться полностью на 100%. Il faut faire ce qu'on appelle brûler les bateaux derrière. То, как мы говорим, на французском языке есть выражение, да, нужно сжигать свои корабли сзади себя, которые остаются. Et il y a des gens qui font du network marketing qui prennent cette décision après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Et il y en a qui prennent jamais la décision. И есть люди, которые принимают это решение там, через 3 месяца, через 6, через 8, через год, а есть, которые никогда этого не понимают. OK? Vous êtes déjà dans la situation où il faut absolument que vous gagniez de l'argent très vite. Вот вы уже находитесь в ситуации, чтобы вы как можно скорее заработали деньги. Eh ben, c'est peut-être pas un hasard que la vie, elle vous a mis dans cette situation maintenant. И, может быть, на самом деле это не случайно, что жизнь вас привела к такой ситуации. Donc moi, je prendrais ça comme que des bonnes nouvelles. Я бы это все-таки рассмотрела с точки зрения хороших новостей. OK? Vous avez été licencié, ben, c'est peut-être une très bonne nouvelle. И вас уволили, либо вы уволились, наверное, все-таки это очень хорошая новость. OK? Je ne sais pas combien vous gagnez dans votre business, dans votre travail. Я не знаю, сколько вы зарабатывали в вашем бизнесе, либо на вашей работе. OK? La grosse erreur que vous pourriez faire, c'est de dire, bon, ben, plus que je suis licencié, en attendant de trouver un travail, je vais faire jeunesse. То есть и нужно обязательно понимать, да, что это не какая-то сложная ситуация. Помимо того, что вам нужно найти новую работу, вам еще нужно начинать jeunesse. OK? Et c'est pas ça la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de vous dire, OK, maintenant je deviens un entrepreneur. C'est même pas la peine que je cherche du travail parce que mon travail, c'est celui-là. На самом деле вы должны понимать, что ваш посыл должен быть в том, что вы становитесь предпринимателем, и вот ваша компания, и вот ваш бизнес заключен именно в этом. OK? Mais c'est un challenge, hein? C'est un challenge. Но это Attention, настоящий вызов. c'est pas les vacances qui commencent. Au contraire, là, il va falloir travailler 3 fois plus que quand vous étiez à travailler pour quelqu'un d'autre. Но вы понимаете, что это не каникулы, не отпуск, который начинается, да, здесь вам придется работать в 3 раза больше, чем на вашей предыдущей работе. OK? Mais là, la différence, c'est que vous travaillez pour vous, pour vos rêves, pour votre famille. Но здесь разница в том, что вы будете работать на свои мечты для вашей семьи, а не для кого-то другого. D'accord? Et vous avez des tas de gens qui vont vous aider. Vous avez le upline, vous avez le sponsor, vous avez les leaders. OK, tous ces gens-là, ils sont là pour vous apporter de l'aide, des conseils. Et je vous conseille de les écouter. Même si vous ne comprenez pas ce qu'ils vous proposent de faire, vous avez besoin de le faire à la manière d'un cheval avec des œillères. Et après, vous comprendrez pourquoi ils vous ont fait faire tout ça. И вам нужно обязательно прислушиваться к вашим оплайнам, спонсорам, лидерам, слушать все то, что они советуют, то, что они говорят, потому что они находятся здесь для того, чтобы вам помочь. То есть, словно лошадка, которую ведут в шорах, вы должны просто довериться этим людям, которые в итоге вы поймете, почему они вам это советовали, почему они дали вам такую помощь. OK? Parce qu'on ne comprend jamais les choses avant de les faire vraiment. Потому что на самом деле мы никогда не понимаем какие-то вещи до того, как мы не начнем ими заниматься. D'accord? Alors, Victoria, enregistrez-vous si ce n'est pas encore fait et trouvez l'argent pour acheter l'ambassadeur pack. C'est vital encore plus pour vous que pour quelqu'un qui n'a pas perdu son travail. Итак, Виктория, нужно просто зарегистрироваться, купить вот этот амбассадор пак, найти средства для этого, потому что это на самом деле жизненно необходимо. OK? Evgeny, Евгения, oui. Почему нужно выбрать Jeunesse, а не любую другую сетевую компанию? Pourquoi il faut choisir Jeunesse et pas une autre compagnie de network marketing? Evgeny, je ne sais pas qui c'est qui vous a invité, mais la personne ne vous a pas invité pour Herbalife, Amway ou New Skin ou une autre compagnie. Elle vous a invité pour jeunesse. Donc, ne vous posez pas ce genre de questions. Но, Евгения, вас же позвали сюда не Herbalife, там не Amway, не какая-то другая компания, поэтому не задавайте себе такой вопрос. Ou bien, posez pas la question et allez dans une autre compagnie.
Ну, либо задавать этот вопрос какой-нибудь другой компании. OK. Jeunesse, c'est actuellement la meilleure compagnie sur le marché. Alors, je ne vais pas vous faire, on vous a présenté Jeunesse, l'histoire de Jeunesse, les résultats de Jeunesse, les produits de Jeunesse, le plan de commissionnement Jeunesse. Tout ça, c'est des arguments pour démarrer à Jeunesse. Ну, компания Jeunesse является лучшей на рынке сетевого маркетинга. Мы представили вам историю Jeunesse, ее результаты, план комиссионных, план работы и так далее. Все это показывает то, чем Jeunesse отличается от всех остальных компаний. L'équipe. Компания, команда. L'équipe, c'est très important, OK? Donc, moi, je suis pas là pour vous dire pourquoi Jeunesse, c'est mieux que les autres compagnies. Команда это очень важно, на самом деле. Я здесь не для того, чтобы сказать, что Jeunesse лучше или объяснить, почему Jeunesse лучше, чем другие компании. J'ai jamais aimé qu'on me pose ce genre de questions. Я никогда не любил, когда мне задавали подобные вопросы. Moi, ce que je veux entendre, c'est pourquoi est-ce que je dois m'investir en network marketing? Pourquoi est-ce que nous, on doit s'investir en toi, Evgeny? Мне больше нравится вопрос, почему нужно вкладываться в сетевой маркетинг и почему нужно вкладываться в вас, Евгения. OK. Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu es prêt à te battre? Est-ce que tu es prêt à saturer la planète? Ты готова рисковать, ты готова быть серьезной в своей работе, ты амбициозна для того, чтобы достигать всех планов, которые нужны. OK. Est-ce que tu es prêt à apprendre? Ты готова обучаться. Si tu me réponds oui à tout ça, Если ты ответишь мне «да» на все эти вопросы, je vais te dire, alors maintenant, tu vas faire tes devoirs, tu vas regarder toutes les vidéos qui sont sur YouTube, tu vas prendre des informations sur Jeunesse et tu vas revenir avec des questions concrètes. и тогда я скажу, что твое первое задание будет посмотреть все видео, которые есть в наличии в YouTube, прочитать всю информацию про Jeunesse, и в следующий раз прийти и задать уже более конкретные вопросы. OK? Quand on est numéro 1, on n'a pas envie d'expliquer pourquoi on est meilleur que les autres. Когда ты номер один, у тебя нет желания доказывать всем остальным, что ты номер один. Tout simplement. Ну, это Donc, очень просто. Jeunesse, c'est la compagnie numéro 1, la plus forte croissance. Il n'y a pas d'argument par rapport à ça. C'est des résultats, c'est des faits. Jeunesse демонстрирует самый сильный рост. Это не какие-то аргументы, но это просто факты. Это просто данные, которые есть на данный момент. Okay. Hier, je parlais avec une personne qui travaille dans une compagnie qui me demandait quelles sont les différences entre une compagnie qui s'appelle LR, je ne fais pas de publicité, hein, c'est juste un exemple, et Jeunesse. Вчера я разговаривала с человеком, который работает в компании, и спрашивала на меня, в чем разница между там компанией LR, ну, как пример, да, и Jeunesse. OK. Et je lui disais, c'est très simple. Я сказала, это очень просто. Quand une compagnie existe depuis 30 ans et qu'elle fait depuis 30 ans 250 millions d'euros par mois, par an, Я сказала, очень просто. Компания, которая существует 30 лет и которая имеет торговый оборот 250 миллионов долларов в год. OK. Et qu'une compagnie existe depuis 10 ans, elle est déjà au milliard. И компания, которая существует 10 лет, и у нее данные уже, цифры уже 1 миллиард. J'ai pas besoin de réfléchir. Мне даже не нужно думать. OK, j'ai pas besoin d'aller voir les détails de tout ça. Мне даже не нужно вникать в детали вот этого всего. J'ai 2 résultats. У меня уже есть 2 результата передо мной. OK. Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser les questions si je dois aller avec une compagnie qui s'appelle LR qui fait 4 fois moins que Jeunesse annuellement après 30 ans? Неужели мне нужно идти работать в компанию, которая на рынке гораздо меньше, которая зарабатывает в 4 раза меньше, чем Jeunesse? Après 30 ans? А Jeunesse на рынке уже 30 лет находится. Non. Pardon. Компания, которая зарабатывает в 4 раза меньше Jeunesse, и которая на рынке находится уже 30 лет. OK. Donc, les réponses, elles sont dans le produit, dans la stratégie, dans le plan de marketing, dans le dynamisme de la compagnie. Les réponses, elles sont dans tout ça. То есть ответы находятся в маркетинговом плане, в стратегиях, в путях, которые они выбирают для продвижения, в самом продукте, в этом всем. Si tu compares
les commissions du numéro 1 de LR et du numéro 1 de Jeunesse, Если вы сравните комиссионные номер один компании LR и номер один в компании Jeunesse, c'est deux mondes totalement différents. Okay? это два просто противоположных мира. On ne joue pas dans la même cour. Это не одно и то же, это абсолютно разные совершенно категории. Ok? Alors, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ну, тут даже думать не стоит. Donc, j'ai pris l'exemple d'une compagnie, mais je peux prendre l'exemple des 1000 autres compagnies qui existent. Но я привел вам пример одной компании, могу привести пример там, 1000 других компаний. Ok? Parce que Jeunesse, c'est numéro 1. Потому что Jeunesse – это номер один. D'accord? Donc, je peux dire LR, je peux dire New Skin, je peux dire Amway, je peux dire Herbalife, je peux dire 1000 compagnies et à chaque fois, Jeunesse sera devant. В любом случае, любой бы пример я не привел, там Amway, Herbalife, все что угодно, в любом случае, если мы их сравниваем, Jeunesse будет далеко впереди. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais moi, je préfère travailler avec une compagnie qui fait un petit chiffre d'affaires et qui va monter à 1 milliard. Но есть люди, допустим, которые говорят, я предпочитаю работать с компанией, у которой сейчас небольшой оборот, но которые достигнут этого миллиарда в будущем. Je lui ai dit, bon courage, vas-y, va jouer. Я ему говорю, давай, иди, рискуй, удачи тебе. J'ai fait ça pendant 20 ans. Я делал это 20 лет. Ok? Donc, je sais ce que c'est. Я знаю, что это такое. Ok? Je préfère être avec une compagnie qui fait 1 milliard et qui va aller à 20 milliards. Я предпочитаю иметь дело с компанией, которая уже имеет миллиард и которая стремится к 20 миллиардам. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je suis à Jeunesse aujourd'hui. Вот почему я работаю в Jeunesse сегодня. Voilà, Evgeny, je t'ai donné quelques arguments. В общем, да, Евгения, вот вам несколько аргументов, которые вы просили. Après, les détails, le plan de marketing, les produits, les stratégies, tout ça, c'est pas comparable. И затем все детали, все маркетинговые планы, стратегии, это все несопоставимые вещи. C'est pas comparable, chacun a les siens. У каждого это все свое. Ok? Les produits, ils sont tous bons. Продукты все хорошие. Les plans de marketing, ils sont tous bons. Маркетинговые планы тоже все хороши. Ok? À Amway, il y a des gens qui gagnent $1 million. В Amway есть люди, которые зарабатывают $1 000 000. Seulement, ils ont mis 40 ans pour le faire. Но дело в том, что они потратили 40 лет, чтобы этого добиться. Ok? Le numéro 1 de Jeunesse, il a mis 6 ans pour le faire. А в Jeunesse человек, который это достиг, он достиг этого за 6 лет. Ok? Donc, il y a des diamants à Jeunesse, il y a au moins 200 diamants à Jeunesse qui gagnent plus que plein de numéro 1 d'autres compagnies. Есть около 200 бриллиантовых директоров Jeunesse, которые зарабатывают больше, чем номера один в других компаниях. Ok? Donc, il n'y a pas de question. Et le potentiel, il est colossal parce que partout, les gens, ils ne connaissent pas Jeunesse encore. И потенциал просто невероятно огромный, потому что везде, абсолютно везде есть люди, которые даже не слышали о Jeunesse. Ok? Alors, question suivante. Итак, следующий вопрос. Нона, да? У моего гостя есть вопрос, как строится сеть и как создается пассивный доход Jeunesse. Alors, la question est comment est créé le réseau et comment on crée le revenu passif dans Jeunesse. Bon, c'est une question qui est très, très large. Hein? Очень большой вопрос, широкий. Нона, что такое? Le revenu passif, il vient du réseau. Ну, вот этот пассивный доход, он строится от сети, да? Que du réseau. Si vous voulez faire de la vente, comme la plupart des gens en network marketing, si vous voulez vendre, ça, c'est pas un revenu passif parce que tous les mois, il faut recommencer. Если вы хотите заниматься продажами, как многие люди занимаются в сетевом маркетинге, да, то есть там это немножко другое, потому что здесь каждый месяц нужно начинать по новой. Ok. Revenu passif, il vient du réseau. Пассивный доход приходит от сети. C'est quand tu commences à gagner de l'argent, même quand tu dors.
Когда ты начинаешь зарабатывать, даже когда ты спишь. OK? Quand tu es en vacances, Когда ты в отпуске. quand il y a le coronavirus, Когда коронавирус бушует. OK? Quand il y a des choses, OK? Quand tu gagnes de l'argent, même si tu fais rien. Когда ты зарабатываешь деньги, даже ничего не делая. Alors, comment créer ça? Eh bien, c'est la démultiplication de ce que tu fais. Ну, как это сделать? Это просто умножить, приумножить все то, что ты делаешь. OK? Alors, il faut casser ces barrières parce que souvent, les gens, ils osent pas parler avec des inconnus, ils osent pas parler avec les gens, mais il faut casser ces barrières, il faut apprendre à le faire, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et en physique et en virtuel. На самом деле, самое главное, что нужно научиться делать, это разбивать свои границы. Очень многие стесняются общаться с людьми, стесняются знакомиться с людьми и так далее. Нужно учиться коммуницировать, нужно учиться говорить с ними, как в прямом смысле, да, как в офлайне, так и в онлайне. OK? Le potentiel, le réservoir de prospects, il est absolument sans limite. Вот этот резервуар возможностей, он просто бесконечен. Donc, si vous devez avoir peur de rater quelqu'un, c'est pas pour vous que vous devez avoir peur, c'est pour lui. Если вы боитесь потерять кого-то, вы должны бояться не за себя, а за того человека, который уйдет. Parce que ça change rien à votre succès personnel. Потому что в вашем личном успехе это никаким образом не отразится. Parce que vous êtes là, vous êtes du bon côté, vous allez continuer à communiquer, communiquer, communiquer avec des gens. Потому что вы находитесь уже здесь, на светлой стороне, назовем это так, да, вам нужно просто общаться, вы продолжаете это делать и все. Mais si vous ratez la personne, Но если вы terяете человека, OK, parce que vous l'invitez mal ou parce que vous faites un mauvais rendez-vous, parce que vous écoutez plus vos peurs que votre enthousiasme, потому что если, допустим, вы его плохо пригласили или не так организовали встречу, либо у вас не было достаточно энтузиазма, eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il faut Итак, espérer que cette personne, elle soit de nouveau invitée par quelqu'un d'autre. итак, что же тогда произойдет? Ну, нужно надеяться только, что этого человека пригласят еще раз, кто-то другой. Mais je peux vous dire que les probabilités pour être invité une deuxième fois sont très, 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 très faibles. Но честно скажу вам, да, что вероятность, что его пригласят во второй раз, очень-очень маленькая. Je sais que c'est paradoxal parce que quand vous êtes là, que vous cherchez les gens, que vous communiquez, que vous invitez, vous avez l'impression que vous êtes limité, mais ce n'est pas du tout le cas. Ну, я знаю, что это звучит парадоксально, потому что вы видите всех этих людей, с которыми вы общаетесь, назначаете встречи, и приглашаете и так далее, и кажется, что это не может быть бесконечно. Vous savez, il y a des invités dans cette conférence. Bon, on vous a invité, on vous a présenté Jeunesse et vous êtes là, vous réfléchissez ou bien vous êtes enthousiaste. Je ne sais pas dans quel sentiment vous êtes. Вот здесь сейчас у нас на конференции присутствуют гости, новички, да, которые пришли сюда, им представили Женес, рассказали они, вот вы в каких-то там погружены в свои эмоции, может быть, вы с энтузиазмом к этому относитесь, может быть, вы задумались о чем-то, я не знаю, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Vous pouvez faire l'erreur de penser que parce qu'on fait cette conférence, par rapport à l'attitude de votre sponsor, la personne qui vous a invité, vous pouvez faire l'erreur de penser qu'on a besoin de vous. Ну, раз пригласили вас сюда, то есть вы можете сделать такую ошибку, что раз вас пригласили, значит, в вас здесь нуждаются. OK? Et c'est une erreur, pourquoi? И это ошибка на самом деле. Почему? Parce que la personne qui vous a invité, qu'importe votre décision, elle va continuer d'inviter des gens. Потому что человек, который вас пригласил сюда, без разницы, какое вы в итоге примете решение, он будет продолжать приглашать людей. Votre décision n'influence pas son succès. Ваше решение не влияет на успех этого человека, который вас пригласил. Votre décision influence votre succès dans le cadre de Jeunesse. Ваше решение влияет на ваш успех в рамках компании Jeunesse. Mais vous avez besoin de comprendre la chose suivante. Но вам нужно понять следующее. Au moment où on se parle, В момент, когда мы общаемся,
il y a des gens autour de vous qui sont en train de chercher des opportunités, qui sont en train de chercher une idée, qui sont en train de chercher des perspectives pour leur vie. Есть люди, которые ищут какие-то новые идеи, перспективы, возможности в своей жизни. OK? Et ils seront peut-être invités cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans seulement. И, может быть, люди вот эти, они будут приглашены в этом году, в следующем, через год, через 10, даже через 20 лет. Vous comprenez? Понимаете? Mais vous, vous êtes là. Но вы-то уже здесь. Vous, vous avez été invités. Вы уже были приглашены. La vie vous a mis en contact avec nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Жизнь уже вас с нами свела. По какой причине, я не знаю. OK? Mais vous avez besoin, vous, de vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de votre vie, sur le chemin de votre vie, pourquoi vous avez rencontré jeunesse? И в идеале вообще вы должны сегодня задать себе вопрос, это почему в рамках моей жизни профессиональной или в принципе в моей жизни, почему на моем пути встретилась компания Jeunesse? Pourquoi vous? Почему именно у вас она встретилась? Pourquoi vous aujourd'hui et pourquoi pas cette personne qui va découvrir jeunesse dans 20 ans? Почему именно вы сегодня, а не тот человек, который узнает о Jeunesse только через 20 лет? Vous savez, si vous avez des problèmes financiers, des soucis, si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, dans votre travail, s'il y a quelque chose qui ne va pas, à partir d'aujourd'hui, Если у вас есть какие-то финансовые проблемы, какие-то переживания, что-то у вас не клеится на работе на вашей, à partir d'aujourd'hui, начиная с сегодняшнего дня, vous n'aurez plus d'excuses. у вас больше не будет оправданий. Si dans 3 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, votre vie est la même, vous ne pourrez incriminer qu'une seule personne, c'est vous. Если через 3 года, через 5, через 10 лет ваша жизнь не изменится, то ответственным за это будет никто иной, как вы. Parce que au début, en juillet 2020, on vous a parlé de jeunesse. Потому что в июле 2020 года вам рассказали о Jeunesse. Il y a une grande équipe. Есть большая команда. Il y a des gens ambitieux. Есть амбициозные люди. OK? Dans 5 ans, jeunesse fera peut-être 1 milliard en Russie, au Kazakhstan, en Ukraine. Через 5 лет, может быть, Jeunesse будет уже 1 миллиард в России или в Казахстане. OK? Parce que c'est normal, ça fait partie de la croissance. Потому что это нормально, это является частью роста. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devenir multimillionnaires avec ce business. Это означает, что люди станут мультимиллионерами в этой сети. Peut-être des gens qui sont dans cette conférence. Может быть, даже люди, которые сейчас находятся в этой конференции. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend seulement de vous. Это не зависит от меня, это зависит только от вас. OK? Peut-être il y a des gens qui ne seront pas devenus multimillionnaires, mais qui auront des bons revenus, qui auront changé leur qualité de vie, qui se sentiront mieux dans leur vie et qui seront en train d'aider d'autres personnes à obtenir la même chose. Может быть, люди не станут мультимиллионерами, но они будут достаточно зарабатывать, хорошо зарабатывать, они изменят качество своей жизни, они сделают свою жизнь лучше, и они смогут помочь людям в стремлении к тем же целям. Pensez-y, les amis. Попробуйте, подумайте об этом. OK, alors il y a Victoria qui dit tout simplement, mon invité n'a pas d'argent. Ouais. Юлия. Да, у моего гостя нет денег на вход. OK, c'est Victoria qui dit ça. Да, Виктория написала. L'argent. Mais personne n'a de l'argent. Ни у кого нет денег. Personne n'a de l'argent. Ни у кого нет денег. L'argent, il arrive quand on commence à comprendre pourquoi on doit avoir de l'argent. Деньги начинают приходить, когда ты понимаешь, зачем тебе нужны эти деньги. Vous savez combien de gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, mais au bout d'un moment, ils ont trouvé l'argent. Вы знаете, сколько людей мне говорили, что у них нет денег, но в определенный момент они их находили. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'argent?
Нужно на самом деле задуматься, на самом ли деле нет этих денег. Ok? Les gens, ils n'ont pas d'argent, mais si un jour il y a un problème avec leurs enfants, ils trouvent l'argent. У людей нет денег, но если, не дай бог, в один непрекрасный момент что случается с их детьми, они эти деньги найдут. Ok? Ou bien ils voient un super nouvel écran dans un magasin et là, ils trouvent l'argent. И вот они увидят какой-то новый крутой экран в магазине, они найдут эти деньги. Ou bien il y a un problème dans leur appartement et il faut absolument trouver l'argent, autrement l'eau va continuer à couler dans le séjour. Иначе, допустим, проблема какая-нибудь в квартире возникнет, да, если вы не найдете денег, вы затопите соседей. Вы найдете эти деньги? Ok? Donc, quand il faut vraiment, on trouve l'argent. La question, c'est est-ce que ton invité, Victoria, a vraiment envie de se sortir de la situation actuelle ou préfère écouter ses excuses? Вопрос, Виктория, в том, что на самом деле твой приглашенный хочет что-то изменить в своей жизни, либо он просто хочет найти оправдание для этого. Ok? Bon, c'est peut-être un peu hard, cette manière de parler. Это может быть немножко грубо говорить вот так. Ok? Mais c'est ce qu'on fait, hein, les amis. C'est ce qu'on Ну, fait. это так, это на самом деле так и есть. On n'est pas là pour dire aux gens les choses qu'ils ont envie d'entendre. On est là pour dire aux gens les choses qu'ils ont besoin d'entendre pour changer leur qualité de vie. Мы здесь не для того находимся, чтобы говорить людям то, что они хотят услышать. Мы здесь для того, чтобы говорить людям то, что они должны услышать, чтобы изменить свою жизнь. D'accord? Et on le fait avec amour parce que moi, même si je ne connais pas ton invité, Victoria, moi, mon plus grand vœu, c'est que cette personne se sorte grâce à toi, grâce à Jeunesse, grâce à l'équipe de cette situation-là. И я это делаю с любовью в любом случае, да, Виктория. То есть если твой приглашенный, я желаю от своего сердца, чтобы он с помощью тебя, с помощью меня, с помощью Женес, команды, он вышел из этой ситуации. Ok? C'est ce qu'on fait. C'est du coaching, c'est du training. Et j'ai suffisamment d'expérience dans ce métier pour savoir que quand quelqu'un veut vraiment trouver l'argent, il va trouver des solutions. Это коучинг, это наставничество. Это на самом деле работает таким образом. У меня достаточное количество опыта, чтобы сказать, что когда человеку реально нужны деньги, он их находит. Ok? Il y a plus de questions, plus de Отлично. questions, plus de questions. S'il y a Есть вопросы? Нет? Нет вопросов? Нет. J'ai encore un peu de temps pour 2 ou 3 questions. S'il n'y a pas de questions qui arrivent, on va s'arrêter là. Да, у меня еще есть несколько минут, чтобы ответить на парочку вопросов. Ok. J'ai parlé de la promotion actuelle concernant le cash promotion pour les exécutifs. Я говорила сегодня про акции, да, по поводу получения наличными для исполнителей. Ok, donc j'en profite pour être avec vous tous, les amis. Il faut absolument, absolument que tout le monde touche un peu d'argent de cette promotion. И я здесь для того, в том числе, чтобы сказать, чтобы нужно абсолютно каждому заработать немножко денег на этом. Ok, c'est à la portée d'absolument tout le monde. Это в прямом смысле доступно каждому. Et plus il y a des gens qui vont se battre pour cette petite promotion accessible à tout le monde, plus on aura des gens avec nous à Dubaï au mois de novembre. И чем больше людей будет бороться сегодня за вот эту промо-акцию, чтобы достичь этого маленького, тем не менее, успеха, тем больше будет с нами людей в Дубае в ноябре. Ok, ça c'est pas une promotion accessible à tous, c'est une promotion Dubaï, c'est une promotion accessible à ceux qui se mettent le cerveau dedans jusqu'à la fin du mois de septembre. Промо Дубая, она доступна не для всех, а только для тех, кто готов бороться всеми силами до конца сентября. D'accord? Donc, pour les invités, si vous n'aimez pas les voyages, laissez tomber. Ne démarrez pas avec nous parce qu'en permanence, il y aura des voyages à faire. Итак, приглашенные, которые здесь сегодня с нами, если вы не любите путешествовать, лучше не начинайте, потому что с нами вы будете путешествовать регулярно. Ok, et pour réussir dans ce métier, il faut faire les voyages, il faut participer aux voyages. Ok, c'est une des
des arguments qui m'ont amené dans ce métier parce que j'ai rêvé pendant toute mon adolescence de faire des voyages et je rêve de nouveau de repartir en voyage parce que pour l'instant, on est bloqué à la maison. И если вы хотите преуспеть в вашей работе, вы должны подготовиться к тому, что вы будете путешествовать. Это один из тех аргументов, который меня привлек в этой профессии, поскольку все свое юношество я страстно мечтала о том, чтобы можно было работать путешествуя. Сейчас мы все немножко заблокированы из этой ситуации, но тем не менее. Ok, les amis, je vous embrasse tous très, très, très fort. Итак, друзья мои, я вас всех крепко-крепко обнимаю. Ok, samedi prochain, il y aura peut-être un training. De la même manière, tous les samedis, on va continuer à faire des conférences comme ça. И в De следующую temps en субботу, temps. возможно, будет тренинг, да, мы будем время от времени повторять подобные встречи каждую субботу. De temps en temps, ce sera des présentations, de temps en temps des questions-réponses, comme maintenant, de temps en temps des trainings. Иногда это будут презентации, иногда это будут вопросы-ответы, иногда это будут тренинги. Ok, je vous souhaite un excellent week-end à tous. И я всем вам желаю потрясающего уикенда. Ciao, ciao, ciao.